अरे रो 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 ये भाई जाऊ तो करू ମୋ ଭାଇର ଚାକିରି ହେଇଯାଇଛି ରେ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ କେୟାର। तो भाई चाकरी ही गला ଆରେ ତୁ ଜାଣିଛୁ ମୋ ଭାଇ କେତେ ସଂଘର୍ଷ କରି କେତେ ରାତି ଉଜାଗର ରହି ଆଜି ସଫଳଟେ ପାଇଛି। अबे सेटा सफल नुहे सफलता ସଫଳ ସଫଳତା ସେ ଏକା କଥା। ତାପରେ ତୁ ଗାଁ ଟୁକା ଆଗରେ ମୋ ଇଜ୍ଜତଟା ଖାଇବୁ। फसला फुसले कथा छाड़ तो भाई चाकरी की चाकरी करछि क तू से कथा बुझी पारिबुनी सीएमजी रे चाकरी करछि सांग सीएमजी माने कि जान ताको मु भी जाने नहीं बे तो भाई चाकरी करछि सीएमजी माने कि ଆରେ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି। ସିଏମଜି ର ମାନେ ତୁ କିଛି ଜାଣିଛୁ? अरे मु भी जाने नहीं गले जाना पड़िबो हो तू घर को जा मो टाइम है मो तरा